جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक मैं चूंकि बोल नहीं रहा था तो आवाज़ इसीलिए नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स का ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ना, वो ज़रा ग्रुप में रिस्पॉन्ड करें ताकि कंफर्म हो कि जिन्होंने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने ही ज्वाइन किया हुआ है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ एजुकेशन। इनको उर्दू में हम असालीब, तालीम के असालीब कहते हैं, जो कि फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड वर्चुअल एजुकेशन। उधर ग्रुप में बताएं, इधर मुझे कोई पता नहीं चल रहा आपके नेम से। अच्छा जी, तो ये 4 मोड्स ऑफ एजुकेशन है। यूजुअली आम तौर पर आप लोगों ने ये 3 पढ़े हुए होंगे, 3 के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन अब जो एक लेटेस्ट जो मोड ऑफ एजुकेशन बन चुके हैं वो वर्चुअल एजुकेशन है, या जिसको आप ऑनलाइन एजुकेशन भी कह सकते हैं। सो इस तरह 4 मोड्स ऑफ एजुकेशन है: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और वर्चुअल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या है? Refers to the educational programs which are conducted in the schools, colleges and universities of the state according to the planned and organized procedure. The source of formal education are schools, colleges and universities. तो फॉर्मल एजुकेशन से आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं और आगाह हैं कि उर्दू में हम इसको रस्मी तालीम कहते हैं, कि इससे मुराद ऐसी तालीम है जो आप बाकायदा स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से हासिल करते हैं, और आप खुद जो है वो 6 दिन स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल करते हैं। और ये फेस टू फेस तालीम होती है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फेस टू फेस आमने सामने मौजूद होते हैं, बैठे होते हैं। और इस किस्म की तालीम में जो है, ये तालीम जो होती है एक प्लान्ड होती है, इसका एक बाकायदा करिकुलम होता है, इसका इम्तिहानात होते हैं और इम्तिहानात के बाद एक डिग्री दी जाती है। तो इसके जो सोर्सेज हैं फॉर्मल एजुकेशन के, वो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को आप नीम रस्मी तालीम कह सकते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशन व्हिच हैपेंस आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. It is an education by which individuals are educated through distance learning methods and means of communication.
the educational programs which are launched to supplement the formal educational programs in order to get national aims of education. Allama Iqbal Open University is an example of non-formal education. Non-formal education became part of the international discourse on education policy in the late 1960s and early 1970s. اوکے جی، نان فارمل ایجوکیشن سے مراد ایسی تعلیم ہوتی ہے جو باقاعدہ طور پر اسکولوں یا کالجوں میں نہیں دی جاتی. اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ریگولرلی جو ہے وہ اسکولز میں 6 دن جا کر فیس ٹو فیس بیٹھ کر جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے گھروں میں دور رہتے ہوئے، دور دراز علاقوں میں رہتے ہوئے جو وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے. تو اس قسم کی تعلیم کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. اس قسم کی تعلیم کی ایگزامپل جو ہے، اس قسم کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ اس کی ایگزامپل ہم نے دی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ ڈاک کے ذریعے داخلہ بھیجتے ہیں، ایڈمیشن بھیجتے ہیں، اور ڈاک کے ذریعے آپ لوگوں کو بکس وغیرہ مل جاتی ہیں، اور ڈاک کے ذریعے ہی آپ اپنے ٹیوٹرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگرچہ آج کل یہ سب کچھ بھی انہوں نے بھی آن لائن کر دیا ہے. پی ایس یو اوپر یہ جو پروسیجر ہے ایڈمیشن کا ہو گیا، یا ڈسپیچ آف بکس کا ہو گیا، یا ٹیوٹرز کو اسائنمنٹ بھیجنا ہے، تو یہ بی ایس سی اوپر جو ہے یہ بھی انہوں نے آن لائن کر دیا ہے. لیکن بلو گریجویشن لیول میٹرک سے ایف اے تک آج بھی وہی سلسلہ ہے کہ آپ ڈاک کے ذریعے جو ہے آپ کو ٹیوٹرز کی طرف سے لیٹر مل جاتا ہے، آپ ان کو اسائنمنٹس لکھ کر بھیجتے ہیں، اور وہ آپ کو اسائنمنٹس کے نمبر لگا کر واپس بھیج دیتا ہے ایک پرت، اور دوسری وہ یونیورسٹی کو بھیج دیتا ہے. تو اس قسم کی تعلیم جو ہوتی ہے یہ نان فارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اس کی ایک بہترین مثال ہے. اب اس کا جو سورسز ہوں گے وہ کیا ہوں گے جی؟ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ڈاک ہو سکتی ہے، آڈیو یا ویڈیو کیسٹس ہو سکتی ہیں. یہ نان فارمل ایجوکیشن کہلاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس قسم کی تعلیم کا کوئی اپنا باقاعدہ جو ہے کریکولم نہیں ہوتا، یا ان کا کوئی سسٹم آف ایگزامینیشن نہیں ہوتا. جو فارمل ایجوکیشن، جس طرح فارمل ایجوکیشن میں ان کا ایک پلانڈ اور آرگنائزڈ کریکولم ہوتا ہے، سسٹم آف ایگزامینیشن ہوتا ہے، اسی طرح نان فارمل ایجوکیشن کا بھی ایک باقاعدہ کریکولم ہوتا ہے، اور اسی کریکولم کے اکارڈنگ پھر امتحانات بھی ہوتے ہیں اور ان کو ڈگریز دی جاتی ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ فارمل ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ 6 دن اسکول، کالج یا یونیورسٹیز جا کر فیس ٹو فیس بیٹھ کر ایجوکیشن گین کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نان فارمل ایجوکیشن میں وہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ہے وہ ڈسٹنس ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو اسی کی ایک جو آپ قسم ہے اس کو ڈسٹنس لرننگ یا ڈسٹنس ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. چونکہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ میوچلی وہ آمنے سامنے یا فیس ٹو فیس موجود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. اور وہ فاصلہ جو ہے کون پر کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ڈاک کا سسٹم، الیکٹرانک کمیونیکیشن، میڈیا، اس قسم کے سورسز کے ذریعے وہ جو ہے جو ایک گیپ ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان، جو ڈسٹنس ہے وہ پورا کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا جی، ڈسٹنس ایجوکیشن ان وچ دی اسٹوڈنٹس اینڈ دی انسٹرکٹرز آر سیپریٹ. اچھا، یہ وہی ابھی کنٹینیو ہے نان فارمل ایجوکیشن. اب نان فارمل ایجوکیشن کے انڈر ہی آ جاتا ہے ڈسٹنس ایجوکیشن، یعنی کہ ڈسٹنس ایجوکیشن از اے پارٹ آف نان فارمل ایجوکیشن. Distance education in which the students and the instructors are separated by time and place. اب یہاں یعنی کہ زمان و مکان کے لحاظ سے جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں، اسی لیے تو اس کو ڈسٹنس ایجوکیشن کہتے ہیں. Is currently the fastest growing form of domestic and international education. What was once considered a special form of education using non-traditional delivery system is now becoming an important concept in mainstream education.
اب یہ مین اسٹریم ایجوکیشن میں ایک اہم جو ہے سسٹم آف ایجوکیشن بنتا جا رہا ہے, اور یہی سسٹم آگے جا کر ابھی جو ہے وہ یہ آن لائن ایجوکیشن کی شکل اختیار کر گیا ہے. دی یونیورسٹی آف لنڈن claims to be the first university to offer distance learning degrees, establishing its external program in 1858. تو لندن یونیورسٹی جو ہے وہ ڈسٹنس ایجوکیشن فراہم کرنے والی جو ہے وہ پہلی یونیورسٹی کنسیڈر کی جاتی ہے جس نے 1858 میں اپنا ایک ایکسٹرنل پروگرام بنایا تھا. ڈسٹنس ایجوکیشن اور ڈسٹنس لرننگ از دی ایجوکیشن آف اسٹوڈنٹس who may not always be physically present at school. یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ڈسٹنس ایجوکیشن کون سی ایجوکیشن ہے, چونکہ یہ نان فارمل ایجوکیشن ہی کا پارٹ ہے تو اس لیے یہ وہی اس کی جو فیچر ہے کہ نان فارمل ایجوکیشن میں بھی فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوتے, اگرچہ کبھی کبھار ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں جس میں وہ اسٹوڈنٹس کو بلواتے ہیں, لیکن وہ ریگولرلی پورا سال ان کی کلاسز نہیں ہوتی. تو اس میں کیا تو جو نان فارمل ایجوکیشن کی کریکٹرسٹکس ہیں تو وہی آلموسٹ ڈسٹنس ایجوکیشن کی ہیں, چونکہ ڈسٹنس ایجوکیشن از اے پارٹ آف نان فارمل ایجوکیشن. ڈسٹنس ایجوکیشن ڈیلیورز کلاسز لائیو اور پری ٹیپڈ, یعنی کہ ڈسٹنس ایجوکیشن میں جو کلاسز ہوتی ہیں وہ لائیو بھی ہوتی ہیں اور پہلے سے ریکارڈڈ بھی ہوتی ہیں. اب یہ اس وقت جو آپ کلاس لے رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ڈسٹنس ایجوکیشن کی ایک ایگزامپل ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ ریکارڈڈ لیکچرز بھی سنتے ہیں, لائیو بھی سنتے ہیں. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے, جو اوپن یونیورسٹی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وہ فاصلاتی نظام تعلیم ہی پرووائڈ کر رہی ہے بیسیکلی, اگرچہ اس کے جو مین کیمپس ہیں کچھ سبجیکٹس میں کچھ پروگرامس جو ہیں وہ فیس ٹو فیس ٹریڈیشنل یا فارمل ایجوکیشن کی صورت میں بھی تعلیم دی جاتی ہے ان پروگرامز میں مین کیمپس میں یا ڈفرینٹ سبجیکٹس میں, لیکن اس کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ فاصلاتی نظام تعلیم میں. تو فاصلاتی نظام تعلیم میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ریکارڈڈ کیسٹس فراہم کر دیتے ہیں یا ان کا ٹی وی چینل بھی ہے, ریڈیو چینل بھی ہے جس پر وہ لائیو لیکچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو وہ اپنی ڈیٹ شیٹ یا ٹائم ٹیبل ان کو بتایا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ ڈاک کے ذریعے ان کو ویڈیو یا آڈیو ٹیپ جو ہیں ریکارڈڈ وہ بھی پرووائڈ کر دی جاتی ہیں ان کے سلیبس سے ریلیٹڈ ان کے گھروں پر یا دفاتر میں یا پھر کلاس روم. ایز دی کاسٹ آف ڈیلیورنگ کوالٹی ایجوکیشن انکریزز, institutions find that limited resources prevent them from building faculties, hiring faculty or expanding curricula. یعنی کہ جیسے جیسے کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے تو اداروں نے یہ محسوس کیا کہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اداروں کو اس بات کی کمی محسوس ہوئی انفراسٹرکچر بنانے میں, فیکلٹی کو ہائر کرنے میں یا کریکولا کو ایکسپینڈ کرنے میں. سو انہوں نے کیا کیا, دے آر یوزنگ ڈسٹینس ایجوکیشن. تو انہوں نے ڈسٹینس ایجوکیشن کو یوز کرنا شروع کیا ٹو میکسیمائز دی ریسورسز اینڈ آر کمبائننگ دیئر ایسٹس ود ادرس ٹو پروڈیوس پروگرام. اور اس کے ذریعے وہ کیا ہے وہ اپنے جو ہے ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں اور وہ ایجوکیشن کو بھی میکسیمم جو ہے انکریز یا ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ڈسٹینس ایجوکیشن از آفرڈ انٹرنیشنلی, نیشنلی, ریجنلی اینڈ لوکلی اوور آل فارمز آف دی کانفرنسنگ ٹیکنالوجی. اچھا جی, اب ٹیکنالوجیز جو یوز ہوتی ہیں ڈسٹینس ایجوکیشن میں, ٹیکنالوجیز آف ڈسٹینس ایجوکیشن, اس میں دو طرح کی ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں, ایک ہے سنکرونس لرننگ اور دوسرا اے سنکرونس لرننگ. اب سنکرونس لرننگ کیا ہے, ان سنکرونس لرننگ آل پارٹیسپینٹس آر پریزنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. In this regard, it resembles traditional classroom teaching methods. اس میں کیا ہوتا ہے, جو سنکرونس لرننگ ایک ٹیکنالوجی ہے, اس میں تمام پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ایک وقت میں جمع ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت جو ہے آپ تمام لوگ ایک گروپ میں ایک وقت میں موجود ہیں. ان دس ریگارڈ اس طرح یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کلاس روم کی طرح ہی, ٹریڈیشنل کلاس روم کی طرح ہی ٹیچنگ ہو رہی ہے. تمام اسٹوڈنٹ جیسے ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح اب یہ زوم پر جو ہے آپ لوگ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی کلاس روم کی طرح پریزنٹ ہے. اگرچہ فزیکلی آپ ایک دوسرے سے دور ہیں لیکن
آپ لوگ ایک کلاس روم کی طرح ایک پلیٹ فارم پر جو ہے موجود ہیں. ڈسپائٹ دی پارٹیسپینٹس بینگ لوکیٹڈ ریموٹلی, یعنی کہ اس کے چیز کے باوجود کہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور دراز علاقوں میں موجود ہوتے ہیں. اب آپ ایگزامپل اپنی لے سکتے ہیں کہ کوئی کسی سٹی کا ہے, کوئی کسی سٹی کا ہے, لیکن آپ ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں. اٹ ریکوائرز اے ٹائم ٹیبل ٹو بی آرگنائزڈ. ویب کانفرنسنگ, ویڈیو کانفرنسنگ, ایجوکیشنل ٹیلی ویژن, انسٹرکشنل ٹیلی ویژن are the examples of synchronous technology, as are direct broadcast telecast, broadcast satellite, انٹرنیٹ, ریڈیو, لائیو اسٹریمنگ. یہ اس کی سنکرونس لرننگ کی ایگزامپل ہے. اب اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی برعکس جو ہے وہ ہے اے سنکرونس لرننگ, اس کی اپوزٹ ہے. Asynchronous learning participants access courses material flexibly on their own schedules. اس میں کیا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس, ممبرز یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی مرضی کے ٹائم یا اپنی مرضی کے جو ان کا اویلیبلٹی ہے اس کے مطابق وہ مٹیریل کو ایکسیس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی ٹوگیدر ایٹ دی سیم ٹائم. اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوں. میل کورسپونڈنس, یعنی کہ ڈاک کے ذریعے, which is the oldest form of distance education, is an asynchronous delivery technology, as are message board form, email, video and audio recording, print materials, voicemail and fax. تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو, تمام لوگوں کو, تمام اسٹوڈنٹس کو ایک ہی وقت میں اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, جس طرح اس وقت آپ تمام لوگ ایک ہی وقت میں آپ کو اکٹھا ہونے کو کہا گیا ہے. تو اے سنکرونس میں کیا آتا ہے, آپ اپنی اویلیبلٹی اور اپنی جو فلیکسیبلٹی یا اپنی چوائس کے مطابق جو ہے مٹیریل گینز کرتے ہیں. اس میں ای میل کے ذریعے یا وائس میل کے ذریعے یا فیکس کے ذریعے آپ مطلب آپ انٹریکشن کرتے ہیں دوسرے اینڈ سے, جو وہ ٹیچر ہو سکتا ہے, یونیورسٹی ہو سکتی ہے, ٹیوٹر ہو سکتا ہے. دی ٹو میتھڈس کین بی کمبائنڈ, یہ ان دونوں کو کمبائنڈ بھی کیا جا سکتا ہے. مینی کورسز آفرڈ بائی بوتھ اوپن یونیورسٹیز and an increasing number of campus-based institutions use periodic sessions of residential or day teaching to supplement the session delivered at a distance. This type of mixed distance and campus-based education has recently come to be called blended learning. اب اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے, یعنی کہ کبھی تو ٹریڈیشنل کلاسز ہوں یعنی کہ فیس ٹو فیس, اور کبھی آن لائن ہو جائیں, تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں بلینڈڈ لرننگ, یا اس کو ہائبرڈ لرننگ بھی کہتے ہیں. اب یہ بلینڈڈ لرننگ یا ہائبرڈ لرننگ جو ہے یہ آگے جب ہم پڑھیں گے ٹیچنگ میتھڈز تو اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آئزک پٹمین لانچز دی فرسٹ ڈسٹینس ایجوکیشن کورس. Though there were other variations on the concept prior to Pittman's, his was to resemble distance learning as we know it today. یعنی کہ یہ پہلا بندہ تھا جس نے ڈسٹینس لرننگ کا کوئی کورس بنایا. His course centered on shorthand. اس کا کورس جو تھا وہ شارٹ ہینڈ پر مشتمل تھا. He sent shorthand text to his pupils via mailed postcards, and they were required to send them back to be graded and corrected. تو یہ بندہ تھا جس نے پہلے جو ہے ڈسٹینس ایجوکیشن کا ایک پروگرام, ایک کورس بنایا. وہ کورس کس چیز کا تھا؟ شارٹ ہینڈ کا تھا. اس نے ڈاک کے ذریعے وہ چیزیں بھیجی اور اسٹوڈنٹس کو کہا کہ وہ واپس اس کو بھیجیں تاکہ ان کو وہ گریڈنگ کر سکے. اوکے جی, یہ ایک چیز ہماری کمپلیٹ ہو گئی, فارمل اور نان فارمل دو ہو گئے. اب نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے جی انفارمل ایجوکیشن. انفارمل ایجوکیشن مینز غیر رسمی تعلیم. یہ ایک ایسی تعلیم ہوتی ہے جس میں کوئی اسکول, کالج یا یونیورسٹی کا عمل دخل نہیں ہوتا. It begins with the birth of a man and ends with the death of a man. یعنی کہ یہ پیدائش سے لے کر موت تک جو تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ انفارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے. اس کے سورسز جو ہیں وہ گھر, گلی, محلہ, معاشرہ, مساجد, شاپس یا
टीवी वगैरह भी आप कह सकते हैं इसके जो सोर्सेज हैं। इसमें किसी किस्म का कोई सिलेबस, कोई इम्तिहान, कुछ भी नहीं होता। यानी कि आप गली में जा रहे हैं, रोजमर्रा जिंदगी में आते जाते हुए आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो आप तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। पहले जो दो हमने पढ़ी है उसमें किसी ना किसी हद तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कुछ ना कुछ मतलब आप कह लें कि एक प्लान्ड करिकुलम दोनों में है, दोनों में एक सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है। तो ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जो होती है ये इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है, ये पैदाइश से लेकर मौत तक तालीम का जो सिलसिला जारी रहता है, इसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन होती है, यानी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए जो कुछ सीख रहे होते हैं, अपने तजर्बात के जरिए जो कुछ सीख रहे होते हैं बगैर किसी स्कूल कॉलेज के, तो वो तालीम जो होती है वो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। बर्थ टू डेथ है, जैसा कि पहले मैंने बताया कि पैदाइश से लेकर मौत तक इसकी तालीम, ऐसी तालीम का सिलसिला जारी रहता है। इसमें कोई करिकुलम नहीं होता, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, बेस्ड ऑन सोशल एनवायरनमेंट, वैल्यूज एंड बिलीव्स। ओके जी, लास्ट जो हमारा मोड ऑफ एजुकेशन है वो है जी वर्चुअल एजुकेशन। आमतौर पर जो आपको पढ़ने को मिलते हैं वो तीन मोड्स ऑफ एजुकेशन मिलते हैं, और समटाइम्स ये क्वेश्चंस में आ जाता है कि हाउ मेनी मोड्स ऑफ एजुकेशन आर, 3, 1, 2, 3, 4। तो बुक्स में आम तौर पर जो है वो 3 लिखा हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट अगर हम बात करें, लेटेस्ट जो बुक्स हैं, लेटेस्ट जो एडिशंस हैं बुक्स में, तो उसमें आपको 4 मोड्स ऑफ एजुकेशन मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, प्रीवियस ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो थर्ड ईयर का एक, ये थर्ड ईयर के सिलेबस में शामिल है वैसे ये वर्चुअल एजुकेशन भी। तो उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस, बीए का जो सिलेबस है थर्ड ईयर का, उसमें 4 मोड्स ऑफ एजुकेशन दिए गए हैं। और उन्होंने लास्ट टाइम ये एक सवाल भी पूछा था पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने सालाना इम्तिहान में कि तालीम के असालीब कितने हैं, हाउ मैनी मोड्स ऑफ एजुकेशन आर। तो उसका जवाब उन्होंने जो की दी उसमें उन्होंने 4 बताया। तो इट मीन्स के मोड्स ऑफ एजुकेशन जो है वो 4 हैं, ना कि 3। तो वर्चुअल एजुकेशन, इसको आप ऑनलाइन एजुकेशन भी कह सकते हैं। अभी जो पिछले 1-2 कोविड जो रहा है 19 से 21 तक, तो उसमें वर्चुअल एजुकेशन की अहमियत और बढ़ गई थी। टोटली वेब बेस्ड एजुकेशन होती है जी। इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन वेब बेस्ड एजुकेशन, मतलब वेबसाइट पर आप एडमिशन भेजते हैं, वहीं से ही आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, वहीं से ही आप ऑनलाइन ही लेक्चर सुनते हैं, और आपने ऑनलाइन ही इम्तिहान देना होता है। जबकि पीछे हमने जो पढ़ा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपने एक स्पेसिफिक जो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर इम्तिहान देना होता है। जबकि वर्चुअल एजुकेशन में आपने इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर जो है, ये वेबसाइट पर ही आपने इसकी इम्तिहान देना होता है। और इस इम्तिहान में आप खुद ही जो है अपनी मर्जी से कोई डेट शीट भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि फलां डेज में मेरे पेपर ले लिए जाए। इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है जी वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जो कि टोटली वेब बेस्ड एजुकेशन फ्राहम कर रही है। इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन, यानी कि इसमें आपको इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और टोटली जो प्रोसीजर होता है वो वेब बेस्ड होता है, फेस टू फेस नहीं होता। लेकिन इसका भी जो है एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम इसका भी होता है, इसमें भी एग्जामिनेशन सिस्टम होता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये सिर्फ टोटली वेब बेस्ड है। आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन की जाएगी वो वेब बेस्ड होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी ब्लेंडेड या हाइब्रिड लर्निंग। ये जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये जब हम टीचिंग मेथड्स पर पढ़ेंगे, पेडागोजी पढ़ेंगे, तो इसको मैंने उसमें शामिल किया हुआ है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है जी टाइप्स ऑफ एजुकेशन।
दो किस्म की टाइप्स हैं, एक है जनरल एजुकेशन और दूसरी है जी प्रोफेशनल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है। एलिमेंट्री एजुकेशन पहली से लेकर 8वीं जमात तक की जो एजुकेशन है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन है। इसमें पहली से 5वीं जमात को प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता था, लेकिन अब और 6ठी 7वीं 8वीं को कहा जाता था एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन अब जो है पहली से लेकर 8वीं जमात के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन है जी, इसका दौरानिया 2 साल का होता है। इसको हम सानवी तालीम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। मैट्रिक की तालीम जो 9वीं और 10वीं जमात की तालीम है उसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। इनका इम्तिहानात बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, जो कि हर डिवीजन लेवल पर एक बोर्ड होता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इसको हम आला सानवी तालीम कहते हैं जी। इसका दौरानिया भी 2 साल का होता है। 11वीं और 12वीं जमात की जो तालीम है उसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। इसके फिर आगे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जी। इसके अलावा हायर एजुकेशन है जी, 3rd ईयर से ऑनवर्ड जितनी भी एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन कहलाती है, यानी कि आला तालीम कहलाती है। अब आला तालीम जो है आपको पता है 3rd ईयर से शुरू हो जाती है, तो लिहाजा 3rd ईयर की तालीम कॉलेजेस में भी दी जाती है, यानी कि बीए की तालीम जो है बीए बीएस लेवल पर कॉलेजेस में भी तालीम फराहम की जाती है और यूनिवर्सिटीज़ में भी। टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में मेडिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, और इंजीनियरिंग एजुकेशन की आगे काइंड्स हैं जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये एफए प्री इंजीनियरिंग के बाद इसमें एडमिशन मिलता है और ये 4 ईयर प्रोग्राम होता है जी। लॉ एजुकेशन जिसमें मतलब वकील वगैरह बनते हैं वो है, ये एफए के बाद आप इसको 5 साल कोर्स बना दिया गया है। बिजनेस एजुकेशन है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन है जी, ज़राई तालीम। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास जी 7 मिनट रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कंप्लीट कर लें हम। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमेटर, इसको तालीम का दायरा अमल हम कहते हैं कि तालीम जो है वो 3 पहलुओं से, 3 हवालों से फ़र्द की ज़िंदगी में तब्दीली लाती है। नंबर 1 है कॉग्निटिव, नंबर 2 है अफेक्टिव और नंबर 3 है साइकोमोटर। अगरचे हम इस चीज़ को आगे भी जाकर पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसमें भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर जनरल एक परसेप्शन हमने देखना है डोमेन्स ऑफ एजुकेशन के हवाले से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमेटर। तो कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक आपकी नॉलेज से, आपकी स्किल से, आपकी मेंटल प्रोसेस से है, चीज़ों को याद करने से है। यानी कि तालीम जो है, तालीम का सबसे पहला काम यह है कि वो फर्द की जो ज़हनी सलाहियतों में तब्दीली लाती है। ज़हनी सलाहियतों में तब्दीली कैसे लाती है कि आपको नई नई इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज मिलता है, आप उसको अपनी कुव्वते, आप अपनी मेमोरी में महफूज कर लेते हैं, याददाश्त में महफूज कर लेते हैं और वक्त पड़ने पर उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो तब्दीली होती है ये कॉग्निटिव चेंज कहलाती है। मतलब ये कि तालीम फ़र्द की ज़हनी हवाले से जो है वो उसमें आप कह लें कि नशो नुमा करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ये वाला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपके माइंड में आज के जो टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में आ गई। तो ये क्या है, ये कॉग्निटिव चेंज आ गया आपकी शख्सियत में। दूसरा है जी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक आपके तासुरात से है, आपके रवैयों से है, आपके जज्बात से है। इन सारी चीज़ों से ताल्लुक इसके मतलब ये कि तालीम ना सिर्फ ये कि ज़हनी हवालों से फ़र्द की शख्सियत में तब्दीली लाती है, बल्कि तासराती तब्दीली भी लाती है। तासराती तब्दीली क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर कॉग्निटिव चेंज ये है कि आपको किसी भी टॉपिक पर कोई स्टोरी सुना दी जाए, हमदर्दी के मौजू पर कोई एक आपको कहानी सुना दी जाए, तो आपने वो कहानी सुन ली तो और आपने उसको एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से सारी स्टोरी आपने अपनी मेमोरी में महफूज कर ली। ये है कॉग्निटिव चेंज। मसलन आपने सदाकत, शुजात, इसी तरह अदलो इंसाफ, इंसानियत, इस मौजू पर आपको डिफरेंट बातें सुनने को मिली तो आपने वो चीज़ें अपने हादसे में महफूज कर ली। तो ये कॉग्निटिव चेंज हो गया कि आपको नई इंफॉर्मेशन मिल गई।
इफेक्टिव चेंज में ये है कि आपने जो चीज़ें जिस मौजू को सुना, मसलन सच के मौजू पर सुना, तो आपने सच बोलना जो है उसको अच्छा जाना, वैसा करना, सच बोलना चाहा खुद ही। आपने हमदर्दी के मौजू पर कोई स्टोरी सुनी तो आपके दिल में भी ये एहसास पैदा हुआ, आपने उसको अच्छा जाना, अप्रिशिएट किया, आपने आपने उसको लाइक किया और आपने खुद भी वैसा ही करना चाहा। यानी कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव चेंज हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी में। इसी तरह साइकोमोटर डोमेन में क्या है कि आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो तालीम है ना सिर्फ ये कि कॉग्निटिव चेंज लाती है फ़र्द की शख्सियत में, और ना सिर्फ ये कि कॉग्निटिव और इफेक्टिव तब्दीली लाती है फ़र्द के शख्सियत में, बल्कि उसके महाराती तब्दीली, इसको महाराती तब्दीली भी कहते हैं, बल्कि उसको प्रैक्टिकली काम करने के भी काबिल बनाती है। तो एक्चुअल तालीम होती ही वो है जो इन तीनों हवालों से फ़र्द के किरदार में तब्दीली लाए। यानी कि आपके पास नॉलेज के साथ साथ उसका जो प्रैक्टिकल शक्ल है, उसका जो मुजाहिरा है वो भी होना चाहिए। इसकी एग्जांपल वही हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको हमदर्दी के मौजू पर एक स्टोरी या कहानी सुनाई और उसको आपने महफूज कर लिया, कॉग्निटिव चेंज होगी, आपने उसको अच्छा जाना, ये इफेक्टिव चेंज हो गई। और फिर आपने खुद प्रैक्टिकली उसी तरह किसी दूसरे की मदद की, तो ये साइकोमोटर चेंज हो गया। मिसाल के तौर पर आपको ये एक स्टोरी सुनाएगी कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंद मोहताज लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। तो उस ये क्या है, कॉग्निटिव चेंज है, आपके माइंड में जो है मेमोरी में ये चीज़ें ऐड हो गई। इफेक्टिव चेंज में क्या है, आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, आपने खुद भी वैसा करना चाहा। प्रैक्टिकली जब आपने परफॉर्म की, आपने खुद मतलब आप कह सकते हैं कि किसी को सड़क क्रॉस करा दी, किसी एक्सीडेंट में किसी जख्मी की मदद कर दी, तो ये क्या है, साइकोमोटर चेंज हो गया, मतलब महाराती तब्दीली भी आ गई। तो तालीम जो है फ़र्द के किरदार में, फ़र्द की शख्सियत में कॉग्निटिव, ज़हनी, अफेक्टिव, तासराती और साइकोमोटर यानी कि महाराती तब्दीली लाती है। इन तीनों हवालों से तालीम फ़र्द की ज़िंदगी में चेंज लाती है। अगर तालीम सिर्फ कॉग्निटिव चेंज ला रही है तो फिर वो अफेक्टिव एजुकेशन नहीं है। अगर वो इफेक्टिव ला रही है और कॉग्निटिव मिसिंग है तो फिर भी वो इफेक्टिव नहीं है। तो बेस्ट एजुकेशन वो है जो इन तीनों हवालों से फ़र्द के किरदार में तब्दीली लाए, पॉजिटिव चेंज लाए। ओके जी, आज का हमारा ये इतना ही टॉपिक काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जब हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी। और ये जो ब्लेंडेड लर्निंग मैंने कहा है, इसको मैंने पेंडिंग कर दिया है। जब हम पेडागोजी पढ़ेंगे यानी कि टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें ये ब्लेंडेड लर्निंग हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने मोड्स ऑफ एजुकेशन, और मोड्स ऑफ एजुकेशन में क्या चीज़ हमने पढ़ा जी, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड वर्चुअल एजुकेशन। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन में पढ़ा जी, एलिमेंट्री, जनरल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये पढ़ा जी। प्रोफेशनल एजुकेशन में मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, लॉ एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन। और डोमेन्स ऑफ एजुकेशन में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स, ये हमने पढ़े हैं जी। ओके जी, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो कल हम इंशाल्लाह जो है दोबारा हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे और टाइम हम ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे जी। तो अगर आप लोग 5 बजे अवेलेबल हो तो मैं चाहता हूँ कि 5 बजे से नेक्स्ट सेशन हमारा हो जाया करे डेली। तो इसके लिए 5 बजे के बारे में आप अपना फीडबैक दे दीजिए ग्रुप में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।